पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर इल्जामात की बौछार। कहा कि 2011 में जब रहमान मालिक वजीर दाखिला थे उन्होंने ज्यादती की। साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वजीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर भी दस्तराजी का इल्जाम। सिंथिया रिची ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने तब दस्तराजी की जब वो ऐवान सदर में थे। ताज़ा बयान में सिंथिया रिची का कहना है कि वो आइंदा हफ्ते किसी भी तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने कारकुनों से कहे कि वो उन्हें तंग न करें। मामले की शफाफ तहकीकात तक सिंथिया रिची का नाम ईसीएल में डाला जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी का मुतालबा। कहा कि सिंथिया रिची का मकसद सियासी क़यादत की साख मुतासर करना है और सिंथिया को यही टास्क दिया गया। सिंथिया ने हरासानी के संगीन इल्जामात लगाए। सिंथिया रिची ने इनकी दरख्वास्त से पहले इल्जाम लगाए होते तो इस पे वजन होता। 9 साल तक क्यों खामोश रही? अब हम उनकी बात को कैसे ठीक मान लें? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस फैल चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते। इसको रोकने के लिए हमें बस इसके साथ जीना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मुल्क में कोरोना वायरस फैलने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि वफाक ने कोरोना की रोकथाम की सिंध हुकूमत की कोशिशों को सबूताज किया। अदालती फैसले से भी सिंध हुकूमत की कोरोना पर फैसला साजी की खुद मुख्तारी मुतासिर हुई। पाकिस्तान में कोरोना से अफात की शरह भारत और चीन से ज्यादा है। किसी को तो जिम्मेदारी उठानी होगी। हमारी बात न माने मगर उनकी बात तो माने जो इस बीमारी से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। कोरोना के मामले पर आवाम की जान बचाने की बजाय अपनी मईशत बचाने का मॉडल अपनाया गया। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि पीटीआई की हुकूमत कोरोना से कामयाबी से निपट रही है। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कोरोना के फैलाव से मुतालिक बेबुनियाद बातें करके कंफ्यूजन और बेयकीनी फैलाने की कोशिश की। मुराद सईद ने कहा कि फरजंद जरदारी हमेशा रटी रटाई पर्ची वाली तकरीर लेकर आते हैं। फरजंद जरदारी सिर्फ ये बताएं कि उनके अब्बू का इलाज कहाँ हो रहा है। बिलावल को खुद अपने अस्पतालों पर भरोसा नहीं। फयाजुल हसन नचौहर ने कहा सिंध हुकूमत की नाअहली का इल्जाम विफाक पर लगाना बिलावल की नादानी का सबूत वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी और शायर की नज़्म अल्लामा इकबाल से मंसूब करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। गलती की निशानदेही होने के बाद वज़ीर आज़म को तस्दीक करना पड़ी कि वो नज़्म अल्लामा इकबाल की नहीं है। वज़ीर आज़म का कहना था कि नज़्म तो अल्लामा इकबाल की नहीं मगर इसमें जो पैगाम है वो उसकी पैरवी की कोशिश करते हैं। हमारे नौजवानों को इस नज़्म में मौजूद पैगाम पर अमल करना चाहिए। वज़ीर आज़म की जानिब से शेयर की गई नज़्म में लिखा था ना अरूज दे ना ज़वाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। वफाकी हुकूमत का चीनी कमीशन रिपोर्ट में आए नामों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बहरान में मुलविस अफराद के खिलाफ अपनी कार्रवाई का फैसला कल अहम इजलास में किया जाएगा। महीनों और बरसों के लिए कौमों को बंद नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ये बीमारी इतनी मोहलत नहीं जितना यूरोप और दीगर ममालिक में रही है। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि हमारी बुनियादी हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं हुई। हमारी हिकमत अमली ये थी जहाँ ज्यादा केसेस हो वहाँ लॉकडाउन किया जाए। यही हिकमत अमली चलती रहेगी। लोगों से गुजारिश है कि इंतजामिया को कार्रवाई पर मजबूर न करें। हिफाजती सामान की ज्यादातर चीजें पाकिस्तान में बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। रिपोर्टों
علاقوں میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ایک بار ضرور مارا گیا کیونکہ وہاں جا کے پلیٹیں ٹھیک تھی. لیکن میں اس بات کا حامی ہوں کہ اگر چلا گیا تو چلا گیا. باہر جا کے زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے. یہ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ واک کر رہا ہے جی, چائے پی رہا ہے. اندر سے اس سے پوچھو, اس کا رنگ پسٹن ہی بیٹھے ہوئے ہے, اس کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے, اس کا انجن دھواں دے رہا ہے. شیخ رشید نے کہا ہے تصویر پر نہ جائیں. نواز شریف سے کوئی پوچھے ان پر کیا گزر رہی ہے. شہباز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کا کیس سیریس ہے, انہیں جیل جانا ہے. شہباز شریف ماماوتی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کمپنی کی مشہوری ہو رہی ہے, ان کی کمپنی پر ریجیکٹڈ کا ٹھپا لگ رہا ہے. کیسز کے انبار لگے ہوئے ہیں, یہ خاندان چینی میں بھی بچے گا نہیں. بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی پر کہا کہ چین سے بھارت نے کوئی پنگا نہیں لینا. بھارت نے اگر پنگا لینا ہے تو ہم سے لے گا اور ہم اس بار اسے تم دیں گے. شہباز شریف کی کسی ایک چھوٹی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے آپ کی جان پہ بناتی ہے. آپ جو ہے وہ آپ کو غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں. تو یہ تو پہلے اپنی خاطر جمع رکھیں. آپ پہلے بھی مشرف کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی سیاستیں ختم کرنے کے دعوے کر چکے ہیں. مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ یہ عجیب قانون ہے جو عمران خان کے لیے الگ اور شہباز شریف کے لیے کچھ اور. ہم ایسے قانون کو نہیں مانتے. شیخ رشید پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سیاست ختم ہو چکی تو آپ بار بار ہمارا ذکر کیوں کرتے ہیں. نواز شریف کی ایک جھلک, شہباز شریف کی ایک سرگرمی سے آپ کی جان کیوں نکلتی ہے. جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم میں رد و بدل تسلیم نہیں. موجودہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے. 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ملک کی یکجہتی اور سلامتی کے خلاف ہوگی. فضل الرحمان کی اے بی سی کے فیصلوں سے متعلق میڈیا بریفنگ. کورونا وبا کے پھیلاؤ اور لاک ڈاؤن میں نرمی کے نتائج کا دوبارہ جائزہ لیا جائے. شہباز شریف کا مطالبہ. کورونا سے اموات اور متاثرین کی تعداد میں اضافے پر اظہار افسوس. کہا کہ حالات کی سنگینی دیکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کی کنفیوژن اب تک دور ہو جانی چاہیے تھی. کورونا کی تباہ کاری وزیر اعظم اور حکومت کے دعووں کو غلط ثابت کر چکی. اموات کی شرح اور متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ متقاضی ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر حالات کا جائزہ لیں. معاون خصوصی برائے سے ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ اسپتالوں کی انتظامیہ کی بے انتظامی کی وجہ سے ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان نہیں مل رہا. وفاق ہر ہفتے ملک کے 450 اسپتالوں میں فرنٹ لائن ڈاکٹرز کے لیے سامان بھجوا رہا ہے. سندھ میں آئی سی یو اور انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ. ترجمان سندھ حکومت کہتے ہیں سندھ بھر میں کورونا کے 198 مریض آئی سی یو میں داخل ہیں. 2 ہفتے پہلے تمام سرگرمیوں کو کھولنے سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. بیرون ملک سے آنے والوں کے کورونا ٹیسٹ کے لیے نمونے دیے جا رہے ہیں. ٹیسٹ کے نتیجے تک مسافروں کو صوبائی حکومت نہیں روک سکتی. وفاق کی پالیسی پر ہی عمل کیا جا رہا ہے. پاکستان میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 4734 مریض سامنے آ گئے. مزید 97 افراد جاں بحق. مریضوں کی مجموعی تعداد 93,983 اور اموات 1,935 ہو گئی. ایک روز کے دوران ملک میں کورونا کے 22,185 نئے ٹیسٹ کیے گئے. 32,581 افراد کورونا وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے. سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں آج اور کل اسمارٹ لاک ڈاؤن. شاپنگ مالز اور مارکیٹس بند رہیں گی. بنیادی ضرورت کی اشیاء کی دکانیں کھلی رہیں گی. کوئٹہ شہر میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی. بازار، دکانیں اور دیگر کاروبار کھلے رہے. پنجاب کے کچھ شہروں سے بھی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی اطلاع. مظفر گڑھ میں تاجر شٹر گرا کر خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے. پی آئی اے طیارہ حادثے
से की तहकीकाती बोर्ड ने लाहौर एयरपोर्ट से भी तैयारे से मुतालिक शवाहिद हासिल कर लिए। तमाम डेटा सील करके तहकीकाती बोर्ड के हवाले कर दिया गया। कप्तान की लाहौर और कराची एजीसी से गुफ्तगू का रिकॉर्ड भी तहकीकाती बोर्ड के हवाले। कराची एयरपोर्ट से हासिल सील शुदा रिकॉर्ड भी तहकीकाती बोर्ड को दे दिया गया। तैयारा साज कंपनी का एयरबस A320 इस्तेमाल करने वाली तमाम एयरलाइंस को खत कहा गया है कि एयरबस के पास इस मरहले में ऑपरेटर्स के लिए कोई खास हिफाजती सिफारिशात नहीं। महकमा तालीम सिंध ने प्राइमरी स्कूल्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन मुतारिफ करवा दी। केजी से 5वीं जमात तक तलबा को तालीम देने के लिए SEDL लर्निंग नाम की ऐप तैयार कर ली गई। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक यूनिसेफ और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से मंसूबा तैयार किया गया है। रियाजी, साइंस, इंग्लिश और उर्दू के मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे। कराची पुलिस का एक और एहलकार कोरोना वायरस से शहीद। 54 साला एहलकार शकील अहमद सोल्जर बाजार थाने में तैनात था और 4 जून से अस्पताल में जेर इलाज था। सिंध पुलिस में अब तक 449 अफसरान और एहलकार कोरोना वायरस की तशखीस का शिकार हो चुके हैं। 9 एहलकार शहीद हुए। पाकिस्तान स्टील मिल्स 10 जून 2015 से बंद है। 230 अरब की मफरूज है। स्टील मिल्स के कर्जे में हर माह 2 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। बंद स्टील मिल्स के मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह 35 करोड़ रुपए बनती है। हुकूमती ज़राए का दावा 9000 से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला हो चुका। ECC के फैसले पर आखिरी सोच विचार 9 जून को वफाकी काबीना इजलास में होगी। वफाकी काबीना मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की तजवीज़ पर भी गौर करेगी। कारोबार की इजाजत ज़वाबित पर अमल दरामद से मशरूत है। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर बिजनेस हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का 2 रोज़ ऐलान। कोरोना से मुतालिक इजलास में मास्क पहनने पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कहा कि पब्लिक मकामात, मार्केट्स,